Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn by Education. Today we'll discuss a concept behind differentiable and derivative. Okay, तो derivative प्राय समझते हैं dy dx का लिबार कर देंती सोला थी फॉर्मूला किसी कर देंती ओके तमें ताबर किसी concept ये बढ़ दबा ठीक है जी तो एक function is said to be derivable बा differentiable or differentiable at x belongs to a b. Okay, x टा का भीतर होची यदि a और b भीतर होची x यदि a और b भीतर लाई करची तारे limit h tends to 0 यदि ताले कौन होची डेरिवेटिव हेतु माने कोन लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h निश्चय एटा कोन हबो देखो ताले एटा कोन एग्जिस्ट करिवो and this limit is denoted by f dash x और एटा का द्वारा खाबो ना f dash x द्वारा और d of x और d of x मतलब लिख परिबा d of x और कोन लिख परिबा ना df by dx मतलब लिख परिबा और d और d by x ओके हियर d by d आउ कोन देखो एठी d रहला गोटे आ कोन d by dx रहला गोटे d रहला गोटे आ कोन d by dx रहला तो ए दिटा कोन कह जिवो ना डिफरेंशियल ऑपरेटर कोन कह जिवो डिफरेंशियल ऑपरेटर ठीक अछि तो साउंड क्लियर होची ठीक अछि तो देखो कोन करा बठी ठीक अछि तो देखो एठी d by d एटा कोन हबो एटा कोन जीवो ना डिफरेंशियल ऑपरेटर तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल f of x इज डिनोटेड बाय dy by dx जदि y इक्वल f of x अछि y इक्वल f of x जे देहि अछि ताले कोन हबो ताले एटा को का देखा हबो डेरिवेटिव टा dy by dx लिख परिबा और y डैश लिख परिबा और dy मध्ये लिख परिबा ठीक अछि त एमिति लिख परिबा तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ओके और डेरिवेशन ठीक अछि तो ए डेरिवेशन एटा जो देखो जो dy by dx बाहर करबा तो एटा जो बाहर करबा ताको कोन कह जिवो ना डेरिवेशन बा डिफरेंशिएशन ओके तो देखो एटा केमनि बाहर करबा ना ए फॉर्मूला बगे को फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h ओके एटा कोन होला ना डेरिवेटिव गला तो डिफरेंशिएबल से का दिटा का किंतु कोन रिया ना देखो डेरिवेटिव कोन होला जेमिति आटरे जेमिति लिमिटिंग वैल्यू कंटीन्यूअस कोन होला लिमिटिंग वैल्यू बाहर करथिला आ कोन ना फंक्शनल वैल्यू बाहर करथिले लिमिटिंग वैल्यू रा दिटा थिला LHL को RHL एटा मते समिति दिटा आसीबो गोटे RHT गोटे LHT लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल ओके तो सेटा विषय सेटा पछर किछि गोटे कांसेप्ट रहछि तो सेटा डिस्कशन कर देबा देखो तो सेटा पछर कांसेप्ट कोन अछि जदी गोटे कर्व टे अछि जदी गोटे कर्व टे प्लेन लाई करछि ओके तो कर्व टे अछि ठीक अछि तो मन करो टेंजेंट ड्रा करछे तले हेडी p हैला ओके मन करो एटा होछि कोन r पॉइंट ठीक अछि एटा मन करो q पॉइंट देखो एटी p रो पॉइंट मन करो c को f of c होछि ठीक अछि मन करो कर्व होछि केते y f of x देखो जते y f of x होछि बा कोन तले x टा तले x टा x होछि तले y केते आछि ना f of x जदि x टा c हे जिवो तले y केते आसीबो y f of c आसीबो माने नै बुझिछ बुझिबनी ठीक अछि तो से अनुसार तो एठी कोन आसला c को f of c आसला ठीक अछि तले कोन ना हम नेले कोन x रे c नेले y रे केते आसला ताले f of c आसला ठीक अछि मन करो p टा होछि कोन जो पोजीशन टा कोन जो पॉइंट टा इंटरसेक्ट करछि काकू ए टेंजेंट आ कर्व भीतर कॉमन पॉइंट टा होछि कोन p ठीक अछि तो देखो एठी मन करो किछि बढ़ेले किछि बाटा बढ़ी की r अंकन होले ठीक अछि मन करो डिस्टेंस होछि केते h मन करो केते मन करो h ठीक अछि तो ए जो कर्व टा डिस्टेंस केते p रु r भीतर h मन करो त एटा केते बढ़िबो c थिला केते बढ़िबो h बढ़िबो होना नै एपटे जिंदि बढ़ेले एपटे मध्ये हेती कमेबा ठीक अछि त एठी कोन हबो ताले ए पॉइंट केते आछी ना c plus h देखो जेते c plus h आछी केते आछी यदि c plus h आछी ताले y इक्वल केते आसीबो x रे केते बढ़िबो f of c plus h ताले पॉइंट केते c plus h को f of c plus h बुझिबा ना बुझिबनी पिला माने ओके एति बुझि हबो एति गेसला हरी सेमिति q केते आसीबो कमी गला केते h कमी जीवो होना नै ओके बुझिबनी ओके तो एति बुझिबेलो ता देखो एठी कोन हबो q ताले q पॉइंट केते आसीबो c होल c देखो c minus h f of c minus h आसीबो काइना कमी गला ना h कमी गला बुझेला तो पॉइंट दिटा पॉइंट आसला ती ठीक अछि तो एठी कोन मार करबा डेरिवेटिव देखो एठी जदी स्लोप बाहर करे देखो मैं से डेरिवेटिव जा स्लोप से ओके स्लोप जा बाहर करबा डेरिवेटिव एका कथा ठीक अछि देखो फर्स्ट स्लोप बाहर करबा स्लोप देखो किन बाहर करा हबो त मैं से फर्स्ट स्लोप किन बाहर करा हबो ना m
m এটা স্লোপ ওকে স্লোপ ইকুয়াল কেতে বাহারিব না y2 y1 বাই x2 x1 ওকে এটা হচ্ছে কোন স্লোপ বাহার করার ফর্মুলা ঠিক আছে তো দেখো কোন করিয়া এটি তো m দেখো মনে করো pr স্লোপটা হচ্ছে কোন pr স্লোপ ওকে স্লোপ অফ pr মনে করো বাহার করছে ঠিক আছে তাহলে কেন বাহার করা হবো না x2 x1 বা x2 x1 সরি y2 y1 বাই x2 x1 তো y2 মনে করো f of c plus h নেওয়া হচ্ছে y1 মনে করো কেতে নেলে f of c নেলে বাই কেতে আসিব না y x2 x1 মানে c plus h minus h সরি minus c ঠিক আছে তো কেতে আসিব f of c plus h minus f of c বাই h আসিব কারণ c c ক্যান্সেল হয়ে গেল না বুঝি পারবে না বুঝি পারনো ঠিক আছে যদি মনে করে স্লোপটা এতিকে আসলা বুঝি পারতি দেখো মনে করে স্লোপটা যদি এতিকে আসলা যদি মনে করো এইটা কোন করছে মনে করো এই h টা টেন্স করছে কোন মনে করো 0 কু টেন্স করে দউছি কেতে করছে মনে করো 0 কু অ্যাপ্রোচ করছে মনে কো হলা মনে কর 0 কু অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কোন h টা মনে কর 0 কু অ্যাপ্রোচ তাহলে কোন আসবে দেখো এটি যে c plus h টা আসবে তাহলে কোন আসবে না c plus 0 আসবে এটি এটা পয়েন্ট কেতে আসবে না f of c plus 0 তাহলে কেতে আসবে পয়েন্ট টোটাল পয়েন্ট c কু f of c মানে কার সাথে সমান হয়ে গেল না এই যে p পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আছে p সহিত সমান হয়ে গেল তাহলে এটি কোন হবে যদি স্লোপটা কোন করিয়া না লিমিট পকাই দেবা যদি লিমিট অ্যাপ্লাই করছে তাহলে কোন আসবে এটি এটি p সহিত সমান হয়ে যাব হনা নাই তাহলে মনে কর লিমিট অ্যাপ্লাই করছে ওকে ওকে তো লিমিট h টেন্ডস টু 0 f of c plus h minus f of c by h equal to কোন লিখবে এটা লিমিট h tends to 0 এটা কার সোল না স্লোপ অফ pr ওকে এটা লিখে স্লোপ অফ pr তো দেখো এই স্লোপ অফ pr টা কার সাথে এই টোটাল কার সাথে সমান হয়ে গেল না এই গোটে পয়েন্ট সাথে সমান হয়ে গেল হনা নাই তাহলে কেতে আসবে মনে করো এটা কেতে পয়েন্ট কার সাথে সমান হয়ে গেল p of c কু f of c আসলা ওকে বুঝিবা না বুঝিবা মানে সেমিতি স্লোপ অফ সেমিতি pr p q বাহার করিবা স্লোপ অফ p q বাহার করবে দেখো স্লোপ অফ p q কিন্তু বাহার করা হবো সেমিতি y2 y1 বাই x2 x1 ওকে y2 মনে করো এটা নেলে y1 মনে করো এটা নেলে f of c minus h minus f of c বাই কেতে আসিব না c minus h minus c তো c c ক্যান্সেল কোন হইব না minus h তଳେ বলিব তাহলে এটা কোন লিখি পারিবা ইকুয়াল টু f of c minus h minus f of c বাই কেতে আসিব না minus h আসিব বুঝিবা না বুঝিবা না পিলা মানে তো এটি কোন হলা স্লোপ অফ এতিকে আসলা যদি কোন করিবা এটি মতে কোন অ্যাপ্রোচ করে মনে করো h টা 0 কু অ্যাপ্রোচ করছি ওকে মনে করো h টেন্ডস টু 0 তাহলে এটি কোন আসিবারি h টা 0 আসিবারি h টা 0 আসিব মানে কো পয়েন্ট আসিবারি সে কা পয়েন্ট f of c মানে কো পয়েন্ট এটা আসলা না p পয়েন্ট আসলা হারি তো যদি এটি কোন লিমিটটা পকাইবা কোন রিয়া লিমিট h টেন্ডস টু 0 পকাই দেবা তাহলে কোন আসিবা দেখো এটি লিমিট h টেন্ডস টু 0 মানে কোথরে পকা হবো কইলো মানে পয়েন্ট আকারে পকা হবো ঠিক আছে তো কেতে আসিবা না f of c minus h minus f of c by minus h তাহলে কেতে আসবে লিমিট h টেন্ডস টু 0 দেখো স্লোপ কেতে আসলা না এটি কোন স্লোপ অফ pq এটা কার সমান হচ্ছে না পয়েন্ট সাথে সমান হচ্ছে নাই p of c আর f of c দেখো তো দুইটা কোন স্লোপ কোন pq স্লোপ হবে কোন হলা pr দেখো দুইটার কোন হলা না কা যদি h টেন্ডস টু 0 হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো মনে করো পয়েন্ট আসলে কোন এতি আসছে পয়েন্ট না দেখো তো পয়েন্ট কোন হলা দুইটা কোন সমান আসিব এই পয়েন্ট যা এই পয়েন্ট মানে 0 আসছে মানে কোন দুইটা সমান হয়ে যাচ্ছে হনা নাই তো দেখো এটি দুইটা সমান হয়ে যাচ্ছে যেহেতু তাহলে মানে এটা মনে লিখুনি দুইটা সমান হয়ে যাচ্ছে নাই দেখো এটি পয়েন্ট যা আসিলা এপটে মত পয়েন্ট সে আসিলা ওকে তো দেখো এটি কোন আসিলা তাহলে মনে করো এটা p পয়েন্ট কোন হলা এটা p পয়েন্ট সমান হয়ে গেল এটা p পয়েন্ট সমান হয়ে গেল বা এটি p অফ ট্যানজেন্ট সমান হয়ে গেল এটি মত p ট্যানজেন্ট সমান হয়ে গেল তো দেখো এটি যেহেতু দুইটা কোন হলা সমান আসিব কাহে কি যেহেতু কোন হলা দেখো এটি কোন হলা দেখো এটি c মাইনাস h যদি h টেন্ডস টু 0 করছে তাহলে পয়েন্টটা কোন সে এক আসছে এই পয়েন্ট যা আসছে এই পয়েন্টের মধ্যে সে আসছে তাহলে যে স্লোপ এর আসিব স্লোপ মধ্যে কোন আসিব ইকুয়াল আসিব তাহলে কোন লিখবে এটি অতএব স্লোপ যদি ইকুয়াল আসলে তাহলে লিমিটিং ভ্যালু ইকুয়াল আসিব নাই তাহলে কোন লিখবে এটি লিমিট h টেন্ডস টু 0 কোন আসিব না f of x plus h সরি x plus না c plus h minus f of c by h equal to কোন আসিব না লিমিট h tends to 0 f of c minus h minus f of c by minus h তো এটা কোন আসলা এটা rht এটা কোন আসলা না lht আসলা ওকে তো এটা কোন হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ডিফারেন্সিবিলিটি আর রাইট হ্যান্ড ডিফারেন্সিবিলিটি তার অনুসারে কোন হলা আমি এটা কোন হলা এটা কনসেপ্ট পুরো
सरला ठीक अच्छे तो आंसर तुम कौन 7H टा कराब ठीक अच्छे 7H टा ना 7B टा अच्छे 7B टा केमती कराब गोटे एग्जाम सहित बुझा ठीक अच्छे तो ये लिखिदेवा तो लिखिद ओके लिखि सारा लिखिदेवा तो गोटे एग्जाम्पल करवा ठीक अच्छे गोटे एग्जाम्पल करवा तो अनुसार 7B टा सब दिख हम एमती ओके ओके तुम कैलकुलस टा अधिक फोकस कर कहीं कौन 35 मार्क आसुना ओके तो देख एग्जाम्पल करवा देख तो क्वेश्चन देख कनसेप्ट जहाँ एग्जाम्पल कराब कनसेप्ट पूरा क्लीयर हम ठीक अच्छे तो देख ये मनकर क्वेश्चन अच्छी कौन इफ मनकर y इक्वल के ना a to x where a greater than 0 and से कौन प्रूव करा प्रूव दैट कौन प्रूव करवा ना f of केते ना dy by dx नहीं कि ओके बा f dash x सॉरी dy by dx केते बाहर करवा तो dy by dx और f dash x ओके मनकर एटा f जदी f of x देथा मनकर इक्वल टू a by x तो केते आसो f dash x प्रूव करे केते ना a by x ln a ठीक अछि एति प्रूव करबा तो देखो केमति प्रूव करबा a by x ln a ठीक अछि तो प्रूफ देखो केमति प्रूव करा हबो तमे फास्ट आंसर कोन लिमिट जो हम डेरिवेटिव रो फॉर्मूला आंचे डेरिवेशन केमति हबो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h तो सेम फॉर्मूला एटी पुट करबा ओके तो देखो y इक्वल टू f of a to x बाय कोन लिख परिबा ना f of x इक्वल टू a to x मध्ये लिखा हबो ठीक अछि तो एटा कोन लिख परिबा ना f dash x केते बाहरिबो ताले ए फॉर्मूलाटा पडिबो कोन ए डेरिवेटिव ना एटा ताले कोन आसीबो लिमिट h टेंड्स टू 0 देखो f of x plus h जा फॉर्मूला अछि ता लिखि दबा को माइनस f of x देखो मन कर एठी f of x एति अछि ताले डेफिनेटली जे f of x plus h केते आसीबो कहलो केते आसीबो जेतर x रे केते पड़ जाय खाली x plus h त a to 2 रे केते आसीबो x plus h बुझिबा ना बुझिबा पिला माने तो देखो एठी f of x बाय केते आसीबो ना h आसीबो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 देखो तो f of एटा केते आसला ना a to x plus h तो एटा लिखिबो x plus h माइनस f of x केते a to x बाय h आसला बाय h देखो एठी कोन रिया जो a to x plus h हेटा कोन लिख परिबा a to x into a to h ठीक अछि एटा कोन लिख परिबा ना a to x plus h तो कोन लिख परिबा a to x into a to h लिख परिबा बुझिबा ना बुझिबा पिला माने तो एति बुझिला एटा कोन करबा लिमिट h टेंड्स टू 0 a to h x into a to h minus a to x by h बुझिबा ना बुझिबा पिला माने तापर कोन करबा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a to x कॉमन आसीबो ताले कम लिबो ना a to h minus 1 by h देखो एटी टोटल कोन देखो एटी h टेंड्स टू 0 माने जतियो h टर्म अछि ता अनुसार देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माने कोन ना जोठी h टर्म रे अछि ताठी काई लिमिट ता कोन करि हबो ना पुट करि हबो बा कोन प्रयोग करि हबो ताले एटी कोन करबा एटी कोन रे ना a to x ता कोन या बाहर गणे हारी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a to h minus 1 by h तो एति केसला तो देखो एटी कोन करबा तो आमे जानछे एटार वैल्यू केते ln a ओके तो एटा तमे पढथबो लिमिट रे ओके फर्स्ट क्लास 11 ने ओके क्लास 11 ने तमे एटा पढथबो बा तमे गोटे वीडियो डेमो करथिले एथरे कोन तमे डी कंटिन्यू डिफरेंशियल लो थिला गोटे देखियो एई फॉर्मूला रा शब्द लिखिथिली गोटे थरे ओके डिस्क्रिप्शन लिंक अछि देखि देबो जाई ठीक ठीक अछि तो देखो एटी कोन करबा a to x एटा कोन आसला ln a तो एटा कोन आसला ताले एटी कोन ला f dash x केते आसला ताले a to x ln a तो एटा कोन थिला प्रूव हे गला ओके तो एटा जेमिति प्रूव हैला तो 7 यूरो सेमिति सब दिगो प्रूव होबा बा कोन डेरिवेटिव बाहर करा हबो ठीक अछि सेडी डेरिवेटिव बाहर करा देथिला बा प्रूव करा देथिला तमे डेरिवेटिव बाहर करले ठीक अछि तमे डेरिवेटिव बाहर करबो किमा प्रूव करले हे का था डेरिवेटिव बाहर करबो ठीक अछि तो आज मैं दी थाओ नेक्स्ट क्लास देखा हबो थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए गुड डे थैंक यू